କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୋ ଲଢ଼େଇକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବିଜେପିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯେ ଲୋକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। महिला बीजेपी में कौन स्थान नहीं। माँ मानकर सम्मान नहीं से दल केवल नीति आदर्श कथा लोगों को भंडेगा भुंदेगा नेता मैंने आसिकी बड़ा बड़ा भाषण मारे नीति आदर्श कौन सी नीति आदर्श से पालन करनी जाति के नीति आदर्श को पालन करुची से मानव नवीन पटनायक 25 वर्ष भारतीय जनता पार्टी बुझिला नहीं एवं मु आपनक सेवा करबा ପାଇଁ बाहरी आसिथिली। सेवा करबा ପାଇଁ से सुजोग भी मिलिला नहीं। बीजेपी रे भारतीय जनता पार्टी रे जे लोक सेवा करबा ପାଇଁ बाहरिबो ता ପାଇଁ कौनसी स्थान नहीं। आही करती महिला ମାନଙ୍କୁ